हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितानुश्ल गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज पहली रज ना, तो सही उपलक्षे आप समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। आमर साधु संघ आसी जो आप समस्त को ढेर सारा धन्यवाद ना। आप नुआ आस आम क्या शुणेबा जो कमी जाऊँ आमको भी दुख लगे ना। भक्त संगे केते आनंद मिलूँ ना, जिते भक्त बढ़ुं आमको से खुशी मिलूँ, उत्साह मिलूँ कहवाई। तो वास्तविक आज जो आम जो पढ़ुचे भगवत गीता एवं आम षष्ठ अध्याय पहुँचे। आज आम 3 नंबर श्लोक पढ़ले जो भगवान कौन कहते अष्टांग योग साधना करने को जे आरंभ करी कर्म होउछि माध्यम एवं जे जगावस्था प्राप्त होइछि समस्त प्रकार भौतिक कर्म को बंद करिया माध्यम अटे बोली कहुए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य तो बुझेले। ध्यान योग आम जब बुझा योग माने कौन, सबसे प्रथम प्रभुपाद ये कहीदेले जुड़वा क्या सहित, भगवान को सहित। आज दुखर कारण कौन, आम भगवान को विजुक्त हो जाइए, वियोग हो जाइए। हाँ, जदि गोटे करोड़पति बापर छुआ वियोग होगा, बापठू अलग होगा, पटर नहीं कि भिक ही तो मागिब ना। आम अवस्था ठीक से भाया। तो ये सब कुछ गीतार कहूँ एकमात्र कारण है बाबा भगवान सहित जुड़े। आनंद खोजुच किंतु गलत जगार, आम समस्ते आनंद ही खोजुचे। आज रज आसला, आज पणस खाइबा, ये खाइबा, खुशी आनंद, किंतु भगवान टू वियोग कि जो भी आनंद पाऊँ क्षणिक, ये टेम्परारी। किंतु से सब भगवान सहित जोड़ीदेवा तो आनंदर सीमा नहीं, आनंदर सीमा नहीं। तो किंतु से केतेबेले हम जो कहले ये 3 प्रकार स्तर को बुझेले, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो प्रथमे आमको ये ज्ञान तो ग्रहण करने पड़ो ना, जे भगवान किए, से कईट रोचंती, सहित आम संपर्क कौन, ये ज्ञान नहीं बोली तो आम संसार पछरे पड़ीचे दौड़ीचे। ये मत सुख देदेव, सी मत सुख देदेव। तो से भगवान से ज्ञान को आम केवल प्राप्त करें जदि चाहिए। तो यदि चाहिए तो प्रथमे तो आम जो मनुष्य जीवन मिली, प्रथम जिज्ञासा तो करवा कौन पाई मिली मनुष्य जीवन। यही जिज्ञासा आम मनुष्य जीवन आरंभ हुए। क्या पशु जिज्ञासा कर सी पचारि पारबनी जे मुझे कहीं कचड़ारू खाऊँ बोली, मत शरीर कहीं मिली, किंतु आम जिज्ञासा कर भगवान आमको स्पेशल बुद्धि बाणी विचार कर शक्ति देती, तो आम जिज्ञासा कर। जिज्ञासा क्या पाखे करवा, गुरु। तो से ज्ञान को ग्रहण करने गुरु को पाखक जावा पड़े। तो गुरु प्रथम आमको कौन आत्मार ज्ञान देवे, जमी भगवान अर्जुन को आत्मार ज्ञान देले। तो से प्रथम कहते ये जो योगा अवस्था भगवान सहित जोड़ापी आगे ज्ञान तो दरकार। बिना ज्ञान रे आम भगवान विषय किसी भी जानीपारानी। आज भी लोग जानते कि कई रोच भगवान, वास्तविक भगवान किए भी जाने एत पर्यंत। तो से वास्तविक गुरु को शरण में गले तो हमको ज्ञान मिल, जो आत्मा ज्ञान मिल, जो ध्यान योग माध्यम जो आत्मानुभूति लाभ करवा। भक्ति जगह आरंभ ही आत्मार ज्ञान मिल जाए। भक्ति जगह तीनटी कहले ना, भक्ति जगह ही माने पर्यवेसित हुए। वास्तविक जिते योग अच्छी जो भगवत गीतार भगवान कहले जिते प्रकार योग आम आगुरी शुणिकी गले 4th अध्याय। तो सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। तो भक्ति योग माने कौन, प्रेमपूर्ण सेवा, भगवान प्रेमपूर्ण सेवा। तो ये किए शिखेब, गुरु शिखेबे ज्ञान माध्यम। बिना ज्ञान रे भक्ति भी नहीं। ज्ञान आ भक्ति कहते थे, बिना ज्ञान रे जदि आम किसी भक्ति करते सेटा है अंधा है, सेटा है अंधा। जी ज्ञान नहीं जार पार तार भक्ति करते लगे, शिरडी बाबा साई बाबा सब भगवान हो गले। तो बिना ज्ञान भक्ति सी अंध, सी अंध कौन कर नहीं कि गटर ही पकेब, नर्क ही पकेब। तो से ज्ञान ग्रहण करने आगे गुरु माध्यम जावा, गुरु शरण में जावा। कि गुरु शरण में जावा, आम गीता पढ़ी तो बुझीगले 4th अध्याय। हाँ, तो सी गुरु जो आमको ज्ञान देवे, तो ज्ञान जो भक्ति करवा ऑटोमेटिक से ध्यान ही आसी जाऊँ। जो ध्यान योग, ध्यान केते नंबर सीढ़ी रे, जो सीढ़ी कथा कहले, योग माने सीढ़ी। भगवान गोटे जीवात्मा भगवान सहित पहुँच पाखे पहुँचा गोटे सीढ़ी अच्छी।
तो सेटा कहती प्रथम अवस्था कहले कौन को जगारुक्षु आउ द्वितीय लास्ट अवस्था जगारूढ़ एबे आरंभ कला शेष रहा आत्मानुभूति बा भगवान को प्रेममयी सेवा तो से बुझीगला तो यहाँ को कहते सीढ़ी आ ध्यान केते नंबर सीढ़ी आम देखा ना ये जो सीढ़ीटा अच्छी आठटा अष्टांग योग मैंने 8टा सीढ़ी तो 8टा सीढ़ी प्रथम सीढ़ी है कौन यम नियम जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर ध्यान धारणा समाधि तो ध्यान है केते नंबर 6 नंबर सीढ़ी रे ध्यान करवा भगवान को ध्यान करवा मैंने बस भगवान को परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धरती आम हृदय परमात्मा पर अच्छा बास चरण कमल नहीं मुख कमल पर्यटन ध्यान करवा तो प्रभुपाद ये बुझाऊँ जड़े जे भक्ति जोगी से मूलर ही ध्यान कर भगवान विषय भाविबा ना तो शास्त्र शुभ जी चिंता कर काली मंगल आरती कौन लगे लड्डू तो सरी कौन लगे तो क्षीर अच्छी फाड़ी दिए क्षीर अच्छी फाड़ी दिए छेना कदली मिश्री पकईदी भगवान को तो क्या सी भावुची तो ये जो चिंतन ये जो ध्यान तो प्रभुपाद ये जी भक्ति जोगी से तार स्टार्टिंग रु अंगनवाड़ी रु तार ध्यान तार स्थिति आ जाए है ना आम से जो ये जो जगा जोग कथा कहुची भगवान सहित युक्त हवा जे मूलर गोटे पर स्टेप स्टेप हो ध्यान पाखे पहुँचब जे भक्ति जोगी से कहते सीधा से लिफ्ट बसी सीधा से मूलर ही लिफ्ट माने मूलर ही ध्यान अवस्था आसे किए शिखाए गुरुदेव भगवान सब कर तुम्हें आत्मा भगवान को विच्युत हो आज कष्ट पाच तो तुम्हें भगवान सहित जोड़ी जाओ भक्ति रे जोड़ी जाओ बस भगवान को पाई सेवा करो जो सेवा तुम संसार कर एबे तुम से समय भगवान कर सकाଳେ उठुला के छुआ स्कूल जीव टिफिन बनईमी से कौन आम चिंतन कौन थी देखो राति आम शुले चिंतन थी छुआ स्कूल जीव कौन टिफिन बनईमी है ना तो ये भौतिक चिंतन है ना तो से सका उठा किंतु चिंतन कौन भगवान को उठेमी कौन खाया देवी पुणी टिफिन भी हो छुआ भी टिफिन नहीं चलीज कि आम ध्यान कौन है भगवान आसीगले केन्द्रित हो गले तो जो ध्यान जोगरे ध्यान स्तर 6 नंबर स्तर रे अच्छी भक्ति जोगी जो मैंने भगवान को सेवार लगे से मूलर ध्यान अवस्था आसी जाए बुद्ध से शिखाती तो भक्ति यहीटा भगवान प्रेमपूर्ण सेवा आम करुचे फूल ना कौटू आनमी क्या बाड़ी की जीवी चिंता देखती केमी खाली रोषे कौन भी कौन परिवाटा आनमी यही परिवा अच्छी कौन ये भल हो पार तो ऑटोमेटिक भगवान खाली इंक्लूडिंग हो गले तो भक्ति आरंभ हो गला तो से कथा प्रभुपाद केते सुंदर देखो लास्ट रे से ध्यान जोग चलती ना लास्ट से कौन कहते एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति प्रारंभ ही ध्यान अवस्था थाए हाँ सका उठ कौन भगवान को भोग लगे तो कारण से सर्वदा कृष्ण को ही चिंता करुए से सर्वदा कृष्ण सेवार नियुक्त हो समस्त प्रकार भौतिक कर्म विरक्त हो जाए ये जो ध्यान जोगी तो भौतिक कर्म विरत केते ध्यान स्तर रे तो मूलर ही से आरंभ हो जाए गोटे आमर छोट पिला भी देखो सी जानी जे चा गोटे नशाटा खा जाए कहीं से मूलर तक से ट्रेनिंग दिहला एम को सब जम नियम जड़े ध्यान स्तर को जीव जम आ नियम जम माने जेटा नियम माने जेटा करिब जम माने जेटा करिब नै प्रथम जदि आमे करिब नै माने कोनोसी नशा द्रव्य सेवन करिबा नै तो मुझे एबटे सिगरेट पीमी आ गोटे ध्यान करमी तो मुझे केबे भी से ध्यान अवस्था पाई पारिमी संभव नुहे तो किंतु आमर मूलर कौन शिक्षा दि जाए भाई ये सब 4टा नियम को पालन 4टा जो जम को कर ना अधर्म काम को कर ना तो किंतु आमर आगे कर ना कह जाए आगे कर नियम कर कौन 5टा काम कर तो यम जो कर ना ये ऑटोमेटिक बंद हो है ना तो भक्ति जो आम आसू साधु संगे बसु तो फिर आम जो स्टार्टिंग करूँ आगे कह जाए यम माने कर ना भाई तो माछ मांस खाओ नहीं जप कर कह जाए नहीं तुम जप कर माछ मांस ऑटोमेटिक पलैब तो से भी आमर आगे नियम आरंभ हुए नियम माने 5टा कर साधु संगे आस साधु संगे बस सत्संग माने भगवान को कथा टिके शुण तो ऑटोमेटिक साधु संगे बसब तो द्वितीय क्रिया साधु संगे आसिले माने तुम भजन क्रिया कर तो भजन क्रिया तो कर ना तो ऑटोमेटिक अनर्थ ये जो जम जो कर ना जो अनर्थ जो नशा कर ना मांसाहार कर ना जुआ खेल ना अवैध स्त्री प्रसंग कर ना ये ऑटोमेटिक पलैब तुम कहते आ दरकार नहीं जो आम भजन रे लगे भगवान को भक्तों सहित बसिकी श्रद्धापूर्वक कथा शुणा ये बर्तमान आम जमी शुणे भगवती गीता को जो भगवती गीता को शुणा हाँ तो भागवत को शुणा तो आगे बसिकी भगवान का नाम पवित्र नाम को करवा तो ये जिनस करवा तो ऑटोमेटिक जो कर ना जो यम
ଯେ ମାଂସ ଘର କରନି ନଶା କରନି ଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବନି। ହଁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ପିଆଜ ନାଚିକି ମାଗୁଥିଲି ଟିକେ ଖାଇବି ପଖାଳ, ତେବେ ସେ ପିଆଜ ଯଦି ପନିକିରେ କି କାଟିଛି ନାଇଁ ତମ ପନିକିରେ ପିଆଜ ତ କଟା ହେଉନି ନା, ତ ଘୃଣା ଆସୁଛି କେମିତି କିଏ କଲା। ଯେଉଁ ପିଆଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଚିକି ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଏ କ'ଣ ଦେବ ନା, ଭାଇ ନାଚ ତୁ ଘଙ୍ଗରା ପିନ୍ଧୁଛୁ ନାଚ, ନାଚିକି ଦେଖେନି ପଇସା ପିଆଜ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସେଟା ଭାବେ ତ କିଏ କରାଏ। ଆଉ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ କିଏ ଶିଖେଇଥାନ୍ତା। ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସତ ହେଲେ ଭଗବାନ, କେବଳ ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏଠି ଆସି କିଛି ବାବା ବାପୁଙ୍କ କଥା କହିବି ଦେଖିବି ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କେତେ ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି, ସତ୍ୟମ୍ ପରମ୍ ଧୀମହି। ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟମ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ପରମ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଧୀମହି, ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେଠି ହେଉଛି, ଯେଠି ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଇଏ ହେଲା ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫିର୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା। ତ ଇଏ ଦୁଇଟା କଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେ କରିବ ନା ଇଏ ପଳେଇବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗେ କର। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ ଅନର୍ଥ ସବୁ ପଳେଇବ। ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅନର୍ଥ ପଳେଇବ। ତ ସେଇଟା ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୁଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେମାନେ ଧ୍ୟାନୀ ଯୋଗୀ, ଯେମାନେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ଯୋଗାରୂଢ଼ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନବମ ଷଷ୍ଠମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଥାଏ। ତ ସେପାଇଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ମୂଳରୁ ତାର ଥାଏ, ମାନେ ସିଏ ସିଧା ଲିଫ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ବଟନଟା ଅନ୍ କରିବ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆଣିକି ପୁରେଇବେ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଯଦି ମୂଳରୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ ନା, ଲୋକ ସଂସାର ଦେଖିବ ହାଲୋ 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 କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଶିଖିଲା, ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ତମେ ବି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲ, ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ଭଗବାନ କଥା ହରେ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଶୁଣିଲା ନା। ତ ହେଲୋ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲୋ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ହେଲୋ ମାନେ ହେଲେ ମାନେ ନର୍କ, ଲ ମାନେ ନିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ନର୍କ ଦେଉଛି, ତମେ ନିଅ, ଆଉ ତମେ ବି ନର୍କ ଦେଉଛ, ମୁଁ ନିଏ। ସେ ବି ହେଲୋ ହେଲୋ କହୁଥିବେ ନା। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଏମିତି କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛୁ, ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ତା ମନ ବି ଲଗେଇଛି। ଭକ୍ତି ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ବି। ଆମେ ଭକ୍ତିର ଶାନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ଭକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭା, ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। କହିବେ 50 କିଲୋ ୱେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆଳୁ ବସ୍ତା ହଉ ବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଉଠିକି ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ 100 ଗ୍ରାମ ହେବ ନା କେତେ ହେବ, 100 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମାଳା ଝୁଲି ଟେକି ପାରିବେନି। ଇଏ ଭକ୍ତି ତାର ଏତେ ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତେ, ଦେଲେ ନା ନେଇଯାଆନ୍ତେ, ହେଉନି। ତ ଭକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ଭକ୍ତି ମିଳିଗଲା ତ ଓମ୍ ଅଘା, ତ ଇଏ କାମ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତ ମୂଳରୁ ଯାହା ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଉଛ, ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଉଛ, ଟିକେ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନାଚ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅକ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଇଏ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଇଏ ରହିଗଲା, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କେତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ହୌସଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅସି ଧର୍ମସ୍ୟ, ସ୍ୱଳ୍ପମ୍, ଅଳ୍ପ ବି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିଛ ନା, ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍, ମହାନ ଭୟରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ମହାନ ମାନେ 84 ଲାଖ ଜନି ଯେ କାଟିଥାନ୍ତ ପଶୁ ଭଳିଆ, କିଛି ତ କର୍ମ ଆମେ ଏମିତି ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲ, 84 ଲାଖରେ ଘୁରିଥାନ୍ତ ଆଉ ଜୀବନ। ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ବରଗଛ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଆମେ ବରଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଇଏ ଗଛ ଦିନରୁ କେବେ ତ ହଜାର କ'ଣ ଲାଖ ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ, କେବେ ଉଠିବେ ଏଠୁ। ତ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇଟା ମହାନ ଭୟ ନୁହେଁ। ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହାତରୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ କାଟିତେ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଯେ କୁରୁମି ହେବା, ତା ଭିତରେ କେତେ ଥର ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେବା, କେତେ ଥର ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା, ହିସାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ, ବେଳେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଯାଏ, ବାଘ କେତେବେଳେ ହିରଣକୁ ଖାଉଥିବ ଜିନ୍ଦା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କଟିଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଆତ୍ମା ରହିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସିଏ ପଶୁଟେ ହେଇଥାଉ, ପକ୍ଷୀଟେ ହେଇଥାଉ, ସବୁ 10-12ଟା ଗୋଟେ ଧର ଭେଁସକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଟାଣୁଥିବେ, ତା ଜୀବନଟା ଯାଉନଥିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି କଷ୍ଟ, ନର୍କ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝୁନେ, ଭକ୍ତି କରିକି ଏଠୁ ପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି, ଧୁମ୍ ଆଜି ରଜ ନା,
କାଲି ଦେଖିବେ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ ମାନେ ମାଂସାହାର କରିବା ପାଇଁ ଛେଳି କାଟା ବିଚମ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆଚ୍ଛା ତ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା କେତେ ଆଜି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ତ କାହିଁକି ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ ନା ଆଜି ରଜ ମାନେ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ ଓହୋ ଆଜି ତ କାଶି ଆସିବ ଘରକୁ ମାନେ 7 ଦିନରୁ ଲାଳ ଟପକୁଥିବ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ତ ବିଚାରା ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖି ନିର୍ଭୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବନି ଆପଣ 5ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି 4ଟା କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ଭକ୍ତି କୃପାରୁ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ନିର୍ଭୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେହସୁସ ହୃଦୟରୁ ହାଲକା ମେହସୁସ କରୁଥିବେ ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯମରାଜକୁ ଭୟ ଅଛି ନା ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ 84 ଲାખ ଭୟ ଅଛି ନା ଆପଣ ଏଇ ଭଗବାନ ଭିତରକୁ ନିର୍ଭୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ବାଦ ଦେଇଗଲା ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛେ ନା ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏତେ କେତେ 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 କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଶ୍ତେଦାର ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ କମ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ାନ୍ତୁ କାଲି ମାତାଜୀ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େଇଲେ ମାତାଜୀ ଆଉ ଏଇ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ତ ଯୁଡ଼ି ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବେ ସତତା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାବା ପୁଣି ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ କେତେ ଜିନ୍ଦା ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାଉନଥିବ କି କଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ନା ଥରେ ଭାବନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ତ ମନକୁ ଲାଗେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିକି ଏଠୁ ପାରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ବାସ୍ ଦରଜ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର ଭଗବାନ ଏଠିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଓର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପବିତ୍ରତା ତ ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ରହିବା ତ କେମିତି ଯାଇପାରିବା ତ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେଇ ପବିତ୍ର ହେବା ତ ପବିତ୍ର ହେବା ଧ୍ୟାନ ସ୍ତରରେ କାହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାଧୁ ସମୟରେ ଆସିକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ତ ସମୟ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତ ମୋତେ ବସିଗଲେ ମାନେ ଲାଗେ ବାସ୍ କହିଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଆମ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ 2-3 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ